Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va vous donner l'occasion de découvrir les activités qui vont se tenir avant ce que l'on appelle la fin de l'année scolaire, car dès que nous allons rentrer dans le mois de juillet, vous vous en doutez bien, pendant la période estivale, ce n'est pas que tout s'arrêtera sur notre commune, mais il y aura bon nombre de manifestations qui ne seront pas, je dirais, présentes ou des activités par les bibliothèques ou les maisons de quartier, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, pour ce qui nous attend dans les jours et semaines à venir, nous allons partager ces activités en différentes langues et pour assurer la présentation en arabe, j'ai Tikra à mes côtés. Tikra, bonsoir. Bonsoir برنار، مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة 29. أحييكم تحية المساء وأرحب بكم كالمعتاد في أمسية كل أربعاء لنلتقيكم ونقدم لحضراتكم نشرتنا الأسبوعية لفعاليات ونشاطات الأسبوع القادم، خصوصا وإن موسم العطلة الصيفية قد ابتدأ وستكون هناك كثير من النشاطات التي تنتظر انخراطكم بها ومشاركتكم إياها لتعيشوا الحياة المرحة لصيفنا القادم، فأهلا وسهلا بكم. Et pour la présentation en lingala, j'ai Germaine à mes côtés. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, Botena Binoun, Canal 29. Je vous propose de commencer à découvrir les différents rendez-vous ou informations qui méritent peut-être une attention de votre part selon si vous êtes concerné par le sujet ou pas. Et bien que, comme je le disais en introduction, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année scolaire, encore quelques jours, patience, et enfin on pourra jeter les cahiers au feu. Mais on prépare déjà la rentrée et notamment les cours de français intégration qui se tiennent sur notre commune pour la session 2015-2016. On rappelle que le service de la cohésion sociale de notre commune propose 3 cours de français, niveau débutant, intermédiaire ou français conversation. Ces cours vont débuter en septembre. Le montant d'inscription pour ceux-ci à l'année est d'un montant de 100 francs. Les cours débutants et intermédiaires se tiennent les lundis et mardis au centre de quartier de Balexer. Quant au cours de français conversation, lui, il aura lieu le jeudi à la route de Vernier au numéro 186B. Pour pouvoir connaître votre niveau et savoir sur lequel des 3 cours vous pourrez être amené à pouvoir vous inscrire, il y a une session de test qui va être organisée. La date et l'heure, notez-la avec attention si vous êtes intéressé à participer à ces cours. La session de test se tiendra le lundi 29 juin et c'est à 18 h. Le lieu où le test sera effectué, c'est le service de la cohésion sociale de notre commune. Et si vous êtes intéressé, attention, pour cette séance de test, il est obligatoire de s'inscrire. Le numéro de téléphone auquel vous pouvez vous adresser pour pouvoir effectuer ces inscriptions, c'est le 022 306 06 70. On le donne à nouveau pour que vous ayez le temps de le noter. 022 306 06 70. Voilà donc pour les cours de français pour l'intégration, cours qui reprendront à partir du mois de septembre de cette année. أول أخبارنا لهذه النشرة مختصة بدورات لتعلم الفرنسية لغير الناطقين بالفرنسية. Cours de français intégration. Cours de français d'intégration تقدم لكم le service de la cohésion sociale فرصة لتعلم الفرنسية لغير الناطقين بها مثلي مثلا. هذه الفرصة تقدم لكم اعتبارا من سبتمبر القادم لموسمي عام 2015 وعام 2016. لمستويات والمراحل التي يمكن أن تشترك بها هي المرحلة الابتدائية الذين لا يتقنون إطلاقا الفرنسية، أو المرحلة المتوسطة، وأيضا هناك الدروس المختصة بالحوارات والكونفرزاسيون. التكلفة التي تقدم للتعلم في هذه الكورسات لن تتجاوز 100 فرنك.
أما أيام تقديم الدروس للمتقدمين المبتدئين بالفرنسية واللي في المراحل المتوسطة سيكون يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. أما للمتقدمين لتعلم المحاورة فذلك سيكون يوم الخميس عند الساعة 6 مساء. بإمكان جميع سكان المنطقة من الراغبين والمهتمين بتعلم اللغة الفرنسية الانخراط بهذه الدورات، شرط أن يتقدموا لتقديم امتحان لتقييم المرحلة التي يمكن أن يواظبوا بأخذ الدروس عليها. ويمكنكم ذلك عبر الاتصال على الرقم 0223060670. وكالرقم 0223060670. أذكر إن التسجيل سيكون يوم 29 جوان. لا تنسوا الموعد كي تضمنوا لكم مكانا في الدورات القادمة لتعلم اللغة الفرنسية. bandeko commune biso ya Vernier babongisi mpona baoyo bazali na problème ya koloba to ya kokoma français ezali mpona intégration na mboka oyo tozali. Commune ya Vernier abongisi na bisika misato mpona yango napesa bino ezali kaka mpona 100 francs ya pamba ofuta 100 francs ezali mpona mbula mobimba kobanda mois de septembre ndenge ezalaka année scolaire septembre ti année scolaire 2016 et aussi là na yango soki olingi koyeba ndenge nini okoki kosalela il faut okoki kokomisa kuna na esika yango na cohésion sociale toyebi na service ya cohésion sociale obengi kuna bakopesa yo barenseignement makambo nyonso mpe napesa bino so ongo sa test na yo ya français bakosala po yeba niveau nini oza nango bakosala test wana mokolo ya lundi 29 juin oyo na ngonga ya 18h kuna bakosala test mpona moto nyonso wana ezali ofele. Et ce qui au monde que c'est bon ni ko sala on futi 100 francs pour na ko sala yango test yango e koleka na service ya cohésion sociale pe cours pour na ba débutant bato o nano bayebi vraiment te ko koma to koloba yango e koza mokolo e koza ba lundi nyonso na ba mardi nyonso na kati ya centre du quartier ya Balexer kuna ba cours wana e koleka mokolo lundi na mokolo mardi nyonso pe oya français conversation au français pona kosola koloba en même temps wana ekozala mokolo ya jeudi na route de Vernier numéro 186B kuna nde yango ekola obosana te il faut okomisa soko ni kwanda bako wana obosana kobenga te na service ya cohésion sociale na pesa numéro 022 306 06 70 na bandeli 022 306 06 70 kuna ozaba enseignement nyonso na ikambotali cours en français. Si vous avez des enfants en scolarité, c'est une date que vous connaissez déjà, à savoir celle de la fête des promotions. Mais si vous résidez sur notre commune et avez envie d'assister au défilé, eh bien la fête des promotions cette année se tiendra le vendredi 26 juin. Le lieu où les gens vont se réunir avant de partir en cortège, ce sera le préau de l'école des Ranges. En ce qui concerne le programme au niveau des références horaires, c'est à 18h30 que le cortège commencera à parcourir la rue du village avec les écoles de notre commune ainsi que les autorités de la ville de Vernier. Après, eh bien, il y aura possibilité de boire un verre, de manger et les différents stands de restauration ou buvettes seront tenus en majorité par les sociétés communales. Voilà donc le rendez-vous 2015 pour la fête des promotions. Ce sera le vendredi 26 juin. أولياء الأمور وممن لديهم طلبة يعرفون هذا التاريخ جيدا خصوصا ونحن في نهاية الموسم الدراسي لعام 2015. في هذه الأيام عادة تقام المهرجانات التي تعلن اختتام المرحلة الدراسية أو السنة الدراسية الحالية. فيت دو بروميسيون هو هذه الفعالية التي
تجمع جميع المدارس وطلاب المدارس للاحتفال بانتهاء موسمهم الدراسي. سيكون مكان الاحتفال في ساحة ليكول دي غونش وفي يوم الجمعة المصادف 26 جوان. برنامج الاحتفال سيبدأ وينطلق عند الساعة 6:30. ينطلق بموكب موكب يمثل المدارس وطلاب المدارس، وأيضا بصحبة الشخصيات الممثلة للجهات الرسمية للإدارة المحلية لمنطقة فيغنيا. ومن بعد الموكب ستنطلق الفعاليات التي يشارك فيها الطلبة، وأيضا ستكون هناك كثير من الموائد الحافلة بالمشروبات والمأكولات الخفيفة التي تعبر عن استضافتها وترحيبها بكل المشاركين. فإذا نتمنى للجميع أوقات طيبة في فيت دي بروميسيون. bandeko tolobela fete ya promotion tokomi na suka ya mbula bana classe balingi bakende bavacances ndenge ezalaka ntango nyonso comme habitude bobosana te. Fete ya promotion mokolo vendredi 26 juin yango ekozala na période l'école des ranges kuna na commune ya Vernier. Kobanda yango à 18h30 ekozala cortège na rue du village, ekozala ba école nyonso ya commune ya Vernier pe na bakondi na biso ya commune bakozala kuna bakodefile na ngonga ya 18h30 iti kuna tokende voilà comme d'habitude. Et puis stand ekozala kuna neti ba restaurant si vous voulez na ba buvette esika komela mwa masanga biloko mwa kolia pa koteka biloko pona ba oyo bako accompagner bana bango na ba ezali ba société ya commune na biso ya Vernier bato bako teka kuna bakosala misala kuna bosana te. Eza fête ya promotion mokolo vendredi 26 juin na ngonga ya 18h30. En ce qui concerne les expositions sur notre commune, on peut encore profiter de celle proposée par la MACAV. Elle se terminera le 26 juin. Actuellement, c'est une exposition de terre cuite, sculptures ainsi que d'aquarelles qui sont proposées par Rita Casimir. On vous rappelle les horaires d'ouverture de la MACAV. C'est du lundi au samedi de 14h30 à 17h30. La MACAV est fermée le dimanche ainsi que pendant les vacances scolaires, ce qui veut dire qu'à partir du samedi 27 juin, la MACAV sera fermée pendant 2 mois et reprendra ses activités courant du mois de septembre. كنا قد عرضنا على حضراتكم في النشرات السابقة حول نشاط المكاف والذي ابتدأ بالحقيقة نشاطه الصيفي من يوم 8 وحتى يوم 26 جوان لعام 2015 بعرض منحوتات وإكريليك التي تحمل عنوان تيغ كويت للفنانة والنحات غيتا كازمير. أبواب المعرض مفتوحة لعرض منحوتاتها لكم طيلة أيام الأسبوع من الاثنين وحتى يوم السبت، ودائما في نفس التوقيتات من الساعة 2:30 بعد الظهر وحتى الساعة 5:30 عصرا. بالتأكيد الدعوة مفتوحة للجميع ولم يتبقى لأيام المعرض سوى قليل للمتابعين يمكنهم أن يتابعوا زيارة المعروضات أو يمكنهم فقط أحب أن أذكر أنه ستكون هناك التوقف فقط يوم الأحد، كل أحد سيكون هناك عطلة، وأيضا أيام العطل المدرسية ستتوقف نشاطات المعرض. لمعلومات أكثر للمهتمين بهذا النشاط يمكنهم الاتصال على الهاتف المحمول 079 401 0190. أكرر رقم 079 401 0190. bandeko tozali kolobela na maison ya MACAV kuna na commune na biso ya Vernier babongisi mokolo ya lundi 8 ti mokolo ya vendredi 26 juin bango babongisi yango terre cuite oyo toyebi na ba aquarelle. Voilà moto abongisi yango ezali
Rita Casimir yemta bongisi yango oyo nyonso asepelaka na baquarelle to na baterre cuite okoki kokende kuna mokolo ya lundi ti mokolo ya samedi na ngonga 14h30 ti na ngonga ya 17h30 mpe mokolo ya dimanche na bavacances scolaires ebonza ya kokangama oyo alingi koyeba ndenge nini asalaka babiloko yango ya terre cuite to baquarelle na ye akoki kobenga napesa numéro ya telefone 079 401 0190 na bandeli 079 401 0190 kuna okozwa barenseignement nyonso. Ce week-end, ce sera la fête de la musique. Le saviez-vous, l'aviez-vous noté? En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, les bibliothèques de notre commune, dans la mesure de leurs possibilités, s'intégreront dans cette ligne de conduite de la fête de la musique. Et tout d'abord, la bibliothèque de Châtelaine va organiser un concert, qui sera tenu par le duo N'importe quoi. L'occasion pour vous de découvrir cette formation et ce sera demain, jeudi 18 juin, à 17h à la bibliothèque de Châtelaine, dont on vous rappelle qu'elle se situe à l'avenue Châtelaine au numéro 81. Cette prestation musicale est ouverte à tout public. L'entrée est libre pour assister à ce spectacle et il y aura un apéritif qui sera offert à l'issue de celui-ci. ونحن نعيش أيام فت دو ميوزيك. هناك كثير من العروض التي بيوسعكم متابعتها خصوصا لمحبي الموسيقى سواء الموسيقى الكلاسيكية أو موسيقى الجاز. هناك كثير من العروض التي ستقدم لهم أثناء فترة فت دو ميوزيك. وهذه المرة تعرض لكم مكتبة شاتلين كونسير على بيبيوتيك دو شاتلين الثنائي الذي يحمل عنوان نامبورت كوا. سيقدم لكم معزوفاته المنتخبة لمحبي الموسيقى. هذه الدعوة كما ذكرت سيقدمها الثنائي نامبورت كوا وستقدم معزوفاتهم في يوم الخميس أي غدا عند الساعة 5 عصرا وتستمر حتى انقطاع الموسيقى في المساء. موعد هذا التقديم أو موقع التقديمات هذه ستكون في المكتبة في شاتلين 80. الدخول متاح للجميع فهو دعوة عامة للجميع. لن تكون هناك أي تعرفة للمشاركة في العروض الموسيقية. Bandeko boyebi ete weekend oyo ezali fête ya musique partout na yango na bibliothèque ya Châtelaine babongisi concert spectacle babengi yango titre nango babengi n'importe quoi nyonso bazali na bana to mikolo yango ezali ofele mpona moto nyonso mpe mwa eloko ya komela kolia ekozala kuna ezali ofele mpona moto nyonso akoki kokende ozala na mwana te na bibliothèque ya Châtelaine boya ebele mokolo ya jeudi 18 donc lobby na ngonga ya 17h na bibliothèque ya Châtelaine avenue de Châtelaine numéro 81 boya ebele zali fête ya musique weekend mais bango ba osala yango mokolo ya jeudi donc lobby 18 juin na ngonga ya 17h. Et pour la bibliothèque des Avanchais, toujours en restant dans cet esprit de la fête de la musique, les prêts des livres ce samedi seront organisés eux aussi en musique. Ce sera l'occasion de découvrir un groupe de jazz qui s'appelle Prohibition Groove. Le rendez-vous que l'on propose à la bibliothèque des Avanchais, c'est ce samedi 20 juin à 10h30. On vous rappelle que la bibliothèque de la Cité se trouve à la rue du Grand Bay au numéro 21. C'est en fait l'entrée du centre commercial de la Cité. Là aussi, le spectacle est pour tout public. L'entrée sera libre et également la possibilité de partager le verre de l'amitié à l'issue de cette prestation musicale. وبنفس أجواء الموسيقى والاحتفالات بالموسيقى استعدوا لعرض آخر هو لموسيقى الجاز. هذه المرة سيقدم في بيبيوتيك دي زافانشي. الموسيقى ستقدم لمحبي الجاز خصوصا ستقدم بواسطة بريبروشين غروف يوم السبت المصادف 20 جوان من الساعة 10:30 صباحا في بيبيوتيك دي زافانشي الواقع في غود غرامبي
20 الدعوة عامة للجميع وأبواب المكتبة مفتوحة لكل محبي موسيقى الجاز. Mandeko toza toujours na kolobela musique na pona weekend ote eza fete musique yango esika nyonso lokwa bana nanu bake vacances te bazo fete musique na oyo kozala na bibliothèque ya Avanché yango ezali na kati ya centre commercial ya Avanché o ba habité fete ya musique ekozala mokolo ya samedi 20 juin na ngonga ya 10h30 boya ebele eza na rue Grand Bay numéro 21 et apona moto nyonso pe bakotia mwa bloka kolia ezali ofele pona moto nyonso boya o baza na bana bomema bana na bino na bibliothèque ya Avanché na kati ya centre commercial ya Avanché mokolo ya samedi 20 juin pardon na ngonga ya 10h30 si on est allé pour l'occasion il y a fait ta musique. Et voilà, nous arrivons au terme de cet agenda communal, juste pour le côté humoristique, mais aussi vous inciter à réfléchir et à peut-être faire quelque chose. Si vous avez regardé notre émission de la semaine dernière, nous recevions autour de cette table 2 représentants de Fête Avanché, l'organisateur de la fête qui a eu lieu ce dernier samedi, et qui se posait la question de pourquoi pas en 2016 organiser à nouveau quelque chose au sein de la Cité pour la fête de la musique. Puisque nous arrivons bientôt à celle de 2015, c'est peut-être le bon moment de savoir si on fait quelque chose en 2016. En tout cas, l'idée a été lancée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Faire. أعزائي voilà. خلصنا المعلومات، خلصنا الأخبار، لم يتبقى لنا سوى أن نقدم لكم تحايانا. في آخر هذه النشرة أتمنى لكم قضاء أمسية طيبة وقضاء عطلة أسبوع هانئة، وأن تستمتعوا بالفعاليات والنشاطات التي قدمناها لكم، خصوصا وإن الحرارة والأجواء ستساعد الجميع للخروج من منازلهم وقضاء الوقت، صحبة أصدقائهم وصحبة أجواء الموسيقى والفن. المهم لمن فاته أن يتابع برنامجنا لهذا اليوم يمكنه فعل ذلك في يوم السبت القادم على نفس التوقيت على نفس الشاشة. أما لمن شاء أن يتابعنا أكثر يمكنه ذلك عبر صفحتنا على اليوتيوب، صفحة كانال 29، أو يمكنكم أيضا مشاهدة هذه الحلقة أو الحلقات السابقة على اليوتيوب. دائما نرحب بكم وبملاحظاتكم وبتعليقاتكم وبمتابعاتكم، فهي من أهم مسببات سرورنا. نتمنى أن نلتقيكم الأسبوع القادم وأنتم بأتم صحة وبأكثر حالات الاستعداد للاحتفال بأجواء الصيف. تصبحون على خير وإلى اللقاء. Bandeko tokomi na ngolo sa suka bobosana te nyonso topesi bino bokoti na site na biso to boluki Actu Vernier, journal la Vernier ezala na badresse nyonso bokomona makambo nyonso kuna kati bobosana te promotion puis cours à français topesi bino bamusike mpona fete ya musique na baquartier ebelebele bokomona yango bobosana te. Voilà, tokomi basima botika malamu. Et puis pour les personnes qui sont en dehors du réseau câblé de la Cité des Avanchais, c'est-à-dire pour tout le reste de la ville de Vernier, étant raccordé à UPC, vous avez sans doute reçu un courrier de cette société vous annonçant qu'à partir du 1er juillet, il y aura des petits changements dans la grille des programmes, notamment avec le passage en haute définition d'une série de canaux que vous receviez déjà en digital, mais en format standard. Malheureusement, cette petite mise à jour dans la qualité de transmission de certaines de chaînes d'autres pays, francophones ou non, vont avoir pour conséquence qu'à compter du 1er juillet, Canal 29, à peine arrivé sur le numérique, va à nouveau changer de canal. On aura l'occasion d'y revenir, mais je préférais déjà vous préparer psychologiquement de façon à ce que lorsque vous allez prendre la zapette, vous rendre compte qu'en faisant 896, à compter du 1er juillet, nous n'y serons plus. Mon Dieu, que cela facilite les choses, la technologie. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous espère au rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20h pour une nouvelle émission, que ce soit à travers le réseau câblé ou encore en direct via Internet en nous regardant sur Livestream. Et si vous ne savez pas où se trouve le lien pour Livestream, allez tout simplement sur notre page Facebook et vous allez trouver de semaine en semaine un lien sur lequel il suffit tout simplement de cliquer. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.